El equipo responsable del Festival Intercéltico de Oporto y desde el año 2000 realiza el Festival Intercéltico de Sendín. Voy a grabar una Tiene un cosa catálogo de nueva de la recopilaciones capa parda. musicales de la tradición oral Hablo bajo porque portuguesa estoy en una que iglesia. sobrepasa la 150 de títulos publicados. Don Mario Correia es investigador en calidad de miembro colaborador del Instituto de Estudios de la Literatura Tradicional de la Universidad Nueva de Lisboa y viene publicando regularmente obras dedicadas a temáticas musicales. Es también miembro de la Academia de Letras de Trás-os-Montes y vicepresidente de la Asociación de la Lengua y Cultura Mirandesa. Ha recibido varios premios, destacando el 12 Premio Europeo de Folclore Agapito Marazuela, 2007 en Segovia, y el Chosco de Oro, 2010 en Asturias. En el año 2012, el Gobierno de Portugal le concedió la Medalla de Mérito Cultural. Pues sin más dilación, doy la palabra a nuestro amigo y excelso orador, don Mario Correia. Les aconsejo guarden silencio y presten atención a su oratoria, pues estoy seguro... Pero essa é outra história. A capa de honor era algo que podia e devia transmitir-se em testamento. Há muitos e devemos a uma pessoa, um investigador mirandês, António Rodrigues Mourinho, todo trabalho muito intenso e rigoroso de leitura dos testamentos mencionada na capa de honor. Era, portanto, Mirar qué niño más guapo con su capa. Esto es una maravilla. Es una prenda majestuosa. Yo me llamo Fernando. ¿Cómo te llamas tú? Yo tengo una nietecita como tú. Igual te lo subo a YouTube. Si me dices que no, no te lo subo. La capa, bueno. Y este hecho daba fe también al tamaño de la honra. Si se consideraba exagerado, era objeto de críticas irónicas, a menudo bastante condenatórias. Muito pardo para pouca honra, se dizia em terra de Miranda. Pouca honra. Isto me recuerda dois refrões mirandeses que de alguma maneira evidenciam essa possibilidade de ocultação de la verdade com la capa. Una capa encobre el ladrão, la mulher ou a casa ou a capa muito tapa. Isto diziam os mirandeses. Foi graças ao trabalho de um etnógrafo português, Teófilo Braga, que chegou a ser presidente da Primeira República Portuguesa, que em seu livro O Povo Português, El Pueblo Português, originalmente publicado em 1885, conhecemos de primeira mão trava-línguas que, segundo ele, procedia da coleção de canções populares espanholas e que em terras mirandesas se dizia em los seguintes términos: compadre, compre usted pouca capa parda, que el que pouca capa parda compra, pouca capa parda paga. Esto es una maravilla, televidentes. Capa parda compré, pouca capa parda pagué. Espero que os guste. Este trava-língua é muito sencillo, é todavia muito expressivo, pois demonstra pues, isso é óbvio, é uma evidência. Lo es, pero hay que seguir diciéndolo, porque vivimos tempos em los que é necessário e urgente reiterar certos hechos, porque aunque Fukuyama ha fracasado quando anunciou o fim da história e como tal de la memória individual ou coletiva, e la memória é o presente del passado, já lo dizia Santo Agostinho, lo certo é que em tempos tormentosos como estes, a história tende a ser olvidada, sendo também revisada e manipulada, quando não mesmo negada. Assim, reiteremos as evidências para seguirmos tendo passado. Segundo, depois de falar de patrimônio, hablamos então da história. Permitam, pois, dar testemunho de um passado não muito lejano, que é essa história. A capa de honras mirandesa, mais concretamente o processo de elaboração da capa de honra, foi inscrita na lista de Inventário Nacional de Patrimônio Imaterial em 15 de novembro de 2022.
Tuvo el privilégio e el honor de ser el investigador principal deste processo, lo que me permitiu adquirir um conhecimento muito amplo de tudo o que implica esta prenda característica de las gentes da comarca mirandesa e de las comarcas leonesas vecinas, especialmente da Alistana. Este trabalho de investigação me abriu horizontes muito mais amplos de nós que, em princípio, pensava que tinha por obrigação intelectual de conhecer. Em seguida, me quedou muito claro que o trabalho de investigação realizado em ambos os lados da fronteira em las últimas décadas ha sido notável, hasta um ponto que me resulta muito difícil añadir muito mais ao fundo documental, tanto da zona mirandesa como da Alistana. Permitam-me que evoque aqui com muita saudade, como se diz em português, a figura de meu querido amigo Ricardo Flecha. A primeira vez que vino a Bercianos de Aliste foi em 84, no siglo passado, perdão, no milénio passado, que eu venho é o milénio passado, com apenas 32 anos para assistir às celebrações de Semana Santa Berciana. Fui ali em busca dos sonidos e silêncios destas celebrações, que era o tema que mais me interessava então, principalmente desde uma perspectiva etnomusicológica, ou seja, em um contexto concreto de celebração com suas reofonias, biofonias, textos religiosos de seu uso. O inglês Rodney Gallup escreveu em 36 do século passado que se tratava de um traje napoleónico, no que, de minha parte, queda sem comentários. Uns 2 anos mais tarde, em 1908, José Manuel Martins Pereira escreveu que se tratava de uma capa pluvial de época antiga, possivelmente com o nome atribuído por algum governador ou rei godo. Sin embargo, uma grande maioria se inclinou para associá-la com a capa gótica medieval de asperges eclesiástica, como escreveram José Manuel Cordeiro, Graça Ramos, António Rodrigues Mourinho e o escritor Trindade Coelho. António Maria Mourinho e Domingos Raposo também se pronunciaram no mesmo sentido, aunque añadiram um monastério leonês como el Cistercense de Mouroruela como possível fonte de divulgação destas capas. Seja como for, lo cierto es que a personalidade como Tomás Rivas lo descreveu, em minha opinião, de forma definitiva e sem lugar a dúvida. La capa de honor é a peça mais suntuosa da indumentária masculina portuguesa. Em outras palavras, um verdadeiro símbolo da proa, do orgulho de ser mirandês. E também lo encontrei muitos escritos de autores espanhóis sobre a capa para a Alistana. Uma verdade compartida uma vez mais. Quando nos la ponemos em la espalda, muito mais que uma capa, levamos a história, levamos a herência, levamos arte, levamos em nossos ombros património. E é por isso que assumimos a capa como algo comumente considerado identificável, sem equívocos. Permitam-me dizer aqui que muito mais que a identidade, que a palavra identidade, prefiro falar del ser, se é verdadeiro, e me escapo desta função com vossa bendição. Muchas gracias. Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Zamora, hace entrega del reconocimiento acreditativo de pregonero de la 12 jornada de exaltación de la capa alistana en la figura de don Mario Antonio Pires Correia, y para el que pido, una vez más, un cálido y fuerte aplauso. El
La semana pasada tuve el honor de estar en la Casa Museo de Don Mario, en Sendín, y allí pues tendrá una colección, por decir algo, 20.000 libros. Pero entre los 20.000 libros que tiene, le falta algo. Asimismo, nos invitó a su bodega, donde tiene una colección de cierto material deportivo, pero creo que también está incompleto. Entonces, para completar todo esto, le voy a hacer entrega de un libro que además está dedicado por su autor. Creo que son de Barcelona los dos que están aquí delante. Pero ya que estamos en un templo, arrepentidos los quiere el Señor. Tras estas bellas y emotivas palabras que ha dedicado don Mario Correia, vamos a proceder a entregar los dos reconocimientos que este año la Junta Directiva de APECA ha concedido. Corresponden a un hispano orgulloso de su tierra natal, don Jorge Pérez Peláez, y a una extraordinaria mujer, doña Herminia Esteban Franco. Permitidme un momento y os presento. Tengo el honor de presentar en primer lugar a todos ustedes a don Jorge Pérez Peláez, que vino al mundo en Figueroa de Abajo hace 38 años y en dicho pueblo pasó su infancia. Cuando tuvo que ir al colegio, lo hizo en el cercano pueblo de Naye. Pasados los años, residió en la Universidad de Salamanca y desde hace ya bastantes años vive en Madrid. A pesar de vivir lejos de su tierra gaditana, la cual le vio nacer, no olvida sus raíces. Se presentó al certamen de Mr. Rey, no solo para representar orgullosa su tierra gaditana, sino para demostrar que desde un pequeñito pueblo es posible romper tabús y demostrar que el respeto no es solo cosa de las grandes ciudades, sino que también en esta tierra, que no es menos que cualquier otra de España. El pasado 2024 se presentó al certamen de Mr. Rey Castilla y León, pero por temas laborales no pudo participar. Este año 2025 se puso de nuevo en contacto. Esto está guapísimo. Os vais a divertir un montón, televidentes. Pues laboralmente este año sí tenía disponibilidad de hacerlo, y tras un casting realizado por videollamada resultó elegido el representante de Castilla y León para Mr. Rey 2025. En el concurso nacional, Jorge, que como bien he dicho tiene un arraigo muy especial por esta tierra de Este y sus tradiciones, salió a escena portando sobre sus hombros con todo el orgullo que cabía en su pecho nuestra querida y admirada capa listana, causando una ola de admiración y sorpresa al presentarse vestido de tal forma. Dicha iniciativa fue recogida por numerosos medios de comunicación nacionales, lo que hizo que nuestra emblemática prenda fuese objeto de visibilidad, tanto para las personas que ya la conocemos, como por el hecho de que fuera descubierta por otras muchas personas en cualquier punto de nuestra geografía nacional. Por todo ello, agradeciendo la visibilidad que ha dado a nuestra prenda tan querida, así como felicitándolo por lo orgulloso que se sienta al portar sobre sus hombros la ancestral prenda de sus antepasados,